आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरह फ़ील के हवाले से है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आपने इस वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है और इसमें आपको मैं जो पॉइंट बताऊंगी उस पर भी आपने लाजमी अमल करना है। हम जो भी मैं आपको वजीफ़े बताती हूँ या जो भी आपको अमल बताती हूँ तो मेरी साथ में ये गुजारिश होती है, एक तो हक पर रहते हुए करें, दूसरा आपने जो है वो अपनी तरफ से जो है वो मामलात अल्लाह पर इस तरह से छोड़ने हैं कि फिर आपने बदला नहीं लेना है। फिर अल्लाह पर छोड़ें, फिर अल्लाह इसी तरह से जो है वो लश्कर के लश्कर जो है वो झुंड के झुंड अल्लाह मदद के लिए आपके भेजेंगे। तो आप इसी तरह से अब्दुल मुत्तलिब की तरह, जिस तरह उन्होंने कहा कि अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद देख लेंगे, इस तरह से आप कहें कि भई अल्लाह पाक, आप तो जानते हैं कि मैं बुरा नहीं कर रहा, ना मैंने बुरा किया है, इसने मुझे मेरी इज़्ज़त पर जो है वो आँच पहुँचाई या इसी ने मेरे लिए बुरा चाहा, इसी ने मेरे ऊपर बुरा किया। तो आप फिर अल्लाह ताला से माँगेंगे तो फिर आप देखें किस तरह से अल्लाह ताला आपकी मदद फ़रमाएँगे। तो आपने ये अमल जो है वो इस तौर पर ही करना है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, इस मामले में अल्लाह से मदद माँगनी है और अपनी तरफ से आपने जो है वो ज़ालिमों में शुमार नहीं होना, बल्कि अपने आप को मज़लूम ही बनाए रखना है कि अल्लाह ताला के आगे अल्लाह को पता हो कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई ऐसा बुरा जो है वो नहीं किया उसके साथ। तो आपने ये अमल करना है। वज़ीफ़ा की इजाज़त हासिल करने के लिए मैं पहले ही ज़िक्र कर दूँ कि जो लोग ये वज़ीफ़ा देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम या अल्लाह के नामों में से एक नाम लाज़मी लिखते हैं। हो सके तो अपनी दुआओं का ज़िक्र भी कर दिया करें। बहुत से लोग कमेंट पढ़ते हैं, हम नहीं जानते अल्लाह का वली कौन है, अल्लाह के करीब कौन है। तो जो अल्लाह के करीब होगा, आपकी दुआ पर आमीन कहेगा, आपकी दुआ मकबूलियत के दर्जे को पहुँच जाएगी। तो आज का अमल अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील के हवाले से है। आपने किसी भी वक़्त में 2 नफ़िल पढ़ने हैं, अव्वल आखिर दरूद शरीफ, और ऐसा वक़्त हो जो ज़वाल औकात में से ना हो। जैसा आप जानते हैं मैं अपनी मुख्तलिफ़ वीडियो में जो है वो ज़िक्र करती रहती हूँ कि ज़वाल के औकात कौन से हैं। फ़जर के फ़ौरन बाद, असर के फ़ौरन बाद और जब पूरा अरूज पर सूरज होता है, उस वक़्त में नमाज़ अदा करना या किसी किस्म का सजदा, हत्ता कि सजदा तिलावत करना भी जायज़ नहीं है। तो इसके अलावा में आप किसी भी वक़्त में ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप इशराक में पढ़ लें, चाश में पढ़ लें, तहज्जुद में पढ़ लें, ज़ुहर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें, इशा में पढ़ लें, तहज्जुद में, या जो आपको वक़्त मौज़ू लगे इसके अलावा में आप पढ़ सकते हैं। आपने 2 नफ़िल पढ़ने हैं और फिर नफ़िल में आपने इस सूरा को, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये पूरी जो सूरा है कअस्फ़ माअकूल तक, ये आपने पढ़नी है 11 मरतबा पहली रकत में, और दूसरी रकत में आपने सूरह इखलास पढ़नी है 11 मरतबा। ये दोनों, मतलब पहली रकत में अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील और दूसरी रकत में आपने पढ़नी है सूरह इखलास 11-11 मरतबा पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद आप तो जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन है। दुश्मन को ज़हन में लाकर अल्लाह से दुआ करनी है कि मेरे पाक परवरदिगार, आप जानते हैं कि मैंने इसका कोई बुरा नहीं किया। या अल्लाह, आप इससे खुद ब खुद निपटें। मैं तो मोहताज हूँ, आम इंसान हूँ मेरे पाक परवरदिगार, और मेरा बदला जो है वो ऐसा बदला हो ही नहीं सकता जो आप ले सकते हैं। तो बस अल्लाह पर मामलात को इस तरह से हवाले करना है, फिर आप देखें इंशाअल्लाह ताला किस तरह से आपके दुश्मन की चीखें निकलेंगी, सेम उसी तरह से जिस तरह अल्लाह ने अब्रहा से बदला लिया था। और अल्लाह पर मामलात जो हैं वो छोड़कर फिर मुतमईन हो जाएँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम कभी आपका बुरा करेंगे ही नहीं। तो आपने इस वज़ीफ़ा को करना है, लाज़मी करना है और मेरी बातों पर भी अमल करने की कोशिश करनी है। जो मैं आपसे ज़िक्र करती रहती हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी से ना माँगे, शिर्क ना करें। छोटे से छोटा एलिमेंट जो है वो भी शिर्क का अगर आपके अंदर आएगा तो आप क़यामत के दिन फँस जाएँगे। देखिए, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, हम यहाँ पर इम्तिहान देने आए हुए हैं। तो कोशिश करें अल्लाह के सिवा ना किसी के आगे झुकें, ना किसी से माँगें, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से माँगें। दुश्मन के हवाले से ये अमल है, इंशाअल्लाह अगर आप ये कर लेंगे तो अल्लाह करीम के हुक्म से, जिस तरह अब्रहा को अल्लाह ताला ने नेस्तो नाबूद किया था, मुकद्दर उसका ज़िल्लत बनी और उसकी पूरी की पूरी फ़ौज जो वो लेकर काबतुल्लाह के ऊपर जो उसने धाबा बोलना था, नाउज़ बिल्लाह, जो वो चाहता था कि काबतुल्लाह को गिरा दे या जो भी उसके गलत मकासद थे, लेकिन अल्लाह करीम ने उसके मकासद को मलियामेट कर दिया। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में इसका ज़िक्र भी फ़रमा रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मदद भेजी मुसलमानों के लिए।
آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی دشمن کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ میرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑا منافق ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ ہر ایک کے چہرے پر، ہر ایک کے منہ پر اس سے اچھے سے بات کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے ضرور اس کی برائیاں کرتا ہوگا۔ کیونکہ جو صاف دل انسان ہوتے ہیں یا جو دل کے صاف انسان ہوتے ہیں ان کے دشمن تو کئی ہزار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن اس طرح نہیں بناتے کہ خود نعوذ باللہ کسی کا برا کر لیا یا کیا۔ کئی دفعہ آپ کی اچھائی کے پیچھے بھی لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ کے لیے کامیابیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو ترقی دے رہا ہوتا ہے تو لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں حسد کی وجہ سے، بڑا بننے کے چکر میں۔ تو دیکھیں انسان کی زندگی میں یہ معاملات تو جیسے جیسے زندگی ہے یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہی رہنے ہیں، اور جو دشمنیاں ہیں وہ بعض اوقات اتنی حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ لوگ جادو ٹونوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور آپ کے گھریلو جو معاملات ہیں ان میں خرابیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ آپ کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے جادو ٹونے کروانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا جو عمل ہے وہ ہر اس دشمن کو نیست و نابود کرے گا جو آپ کا ظاہری دشمن ہے، باطنی دشمن ہے، جو آپ کے منہ پر تو آپ کا پیارا میٹھا بنتا ہے لیکن آپ کے پیچھے جو ہے وہ وار کرتا ہے چھروں کے ساتھ، چاقوؤں کے ساتھ، اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں بھی کرتا ہے اور آپ کی جڑیں بھی کمزور کرتا ہے۔ یہ اس دشمن کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند پوائنٹ بھی میں آپ کو نوٹ کرواؤں گی، اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی، ہر مسئلے کا علاج ہمارے لیے بتایا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور ہم اپنے جیسے انسانوں کے آگے گڑ گڑا رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ کا قدری، کہ تم لوگوں نے قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہمارے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں ہمیں آزمانے کے لیے ہی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے جیسے انسانوں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں تو وہ اپنے آزمائش میں، اپنے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کوشش کریں، آپ پر کوئی بھی حالات آئیں، کوئی بھی پریشانی آئے تو آپ سب سے پہلے اللہ کی طرف بھاگیں، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے وسیلے بنائیں گے، آپ کے لیے خود بخود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے ذریعہ سے آپ کی مدد فرما دیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیے قرآن کریم میں یہ صرف واقعات کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، یہ چیزیں واقعات کے طور پر بیان نہیں کی گئیں، یہ چیزیں ہمارے لیے اتاری گئی ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا اور ہم جو ہے وہ پیر بابوں کے آستانوں پر جو ہے وہ ہم دھکے کھانے لگ گئے۔ ہم نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہی جو ہے ہمیں ہی مخاطب کر کے فرما رہے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہ اللہ ہمیں ہی مخاطب کر رہے ہیں، ہمیں ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں، لیکن دشمن تب ہوتا ہے جب آپ حق پر ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر عمل کر رہا ہے یا آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی عزت پر وار کر رہا ہے، آپ کی جو ہے معاملات میں وار کر رہا ہے اور آپ بھی اس کے بدلے میں آپ بھی پہنچ گئے ہیں، آپ بھی اس کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حق پر ہونا یہ ہے کہ جس طرح سے عبد المطلب آئے ابرہا کے پاس اور وہ سمجھا کہ شاید آپ اپنے کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کرنے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ تمہاری جو فوج ہے اس کے لوگوں نے میرے چند اونٹ اور میرے جو غلام ہیں ان کو قید کر لیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ رہا کر دو۔ اس نے کہا کہ میں سمجھا کہ تم کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں کعبہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، وہ تو جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کو دیکھ لے گا۔ اسی طرح سے اگر تو آپ حق پر ہیں اور آپ اس کے بدلہ میں اپنا بدلہ نہیں لے چکے، یعنی کہ آپ نے اس کے بدلے میں نہ لوگوں کے پاس اس کی عزت پر باتیں اچھالی ہیں، جس طرح اس نے اگر آپ کے بارے میں کی آپ بھی دو چار بڑھا کر اس کے بارے میں کر دیں، تو پھر تو آپ نے حساب برابر کر دیا، پھر اللہ سے کس طرح کی امیدیں آپ لگاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔